السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. Dediğim gibi hasbo secde sahv और नमाज एहतियात दी बारे चीज़ से सवाल वैसे इन जो नमाज एहतियात ना सजदा सहव दो बे दरमियान नो अगर शक व बातिल वायत पिचीची या वजू छक वायत पिचीची देने वैसे मताला अंजाम मिन मा नियन तयामत जलवना जवाब पदोई ना नमाज एहतियात को पदुनुक ना मताला दो चौची चा अंजाम मिन नगन नमत مثلا دوسه شق رکعت سم نجی نشک سم ده وقت نقطه مثل چی بیایید ولی جیبی کس مردو جاکسن پیاب پچم چوید ده پیاب پچم پیبال نقطه مثل جوب تو نماز احتیاط رکعت چی لاسه نقطه مثل مال نکمه دو حکم پوی یا وقت نقطه لا بجد بچیک چوک جاکسه پیاب پچاکسه دوباره پیاب پو بیانگن نمین نظر منا نقطه لا دو متی رکعت سم اینسوا یا بجی اینسو زده شک سم شک وانا کوچ سامبا بیاربوس اینا دیو چونچ ایتو نو اقسامسه آپ سامبا بس مالا دو هماسون یا شک بینو خرط دو وقت چی بیاد دو وقت پیاف کو ماتان سی بجی رکات یو بجی رکات شو سنا ماتان دو یوت رکات بجی رکات بن پیاف کو شام چو پیاف کو شام سے سلام تسبیح الله پیاف رکات نماز احتیاط ماتان سی لازم به دبینو سوره حمد کو زربین قل هو الله کو زربی میں دو بار چی سوم کوئی نتیجه ہے ورنہ نتیجه دو سوم اما تعالی شک سوم سے بخصوم انسو یا بجی دو بار اگر خصوم انسو نارے دے نماز احتیاط چی کو شامل بیان کو رکعت بجی گا تا دو مت نارتا رکعت بجی وی یوس پن پا دے رکعت چی کو ان تھپ سوم رکعت کا سوم ورنہ ما سو احتیاط بسم الله احتیاط بیان چا میگو ورنہ تعالی ہتی فقر رکعت بجو کا تو پھر الحمدللہ دو لامو سو تا دو مت نارے دے رکعت چی کو تان سی اضافه بیانا متی پھاپو متی تکلیفو قابل دو تنا دے احتیاط پھاپو نا متی تا پھاپو درمیان نو پھاپ چخچستی یا وضو چخچستی دینی من لکو مگن تمیز ون دو گن نمے بس چوک نتان سے سلام تے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زرنا یا اخ دیکھ متا کل سنه اتان سے نیت بے احتیاط پھاپ رکعت چی یعنی واجب پر بتنی اللہ دو زرنا یا سے الحمد قزس قل هو الله بمازه وجازه ونا سم نبجی رکعت متا تسبیحات اربع زر تدو مت نارنا تدو مایون تخیق تدو او مت مایون نارنا الحمد قزس نس چوک بجی رسی رکعت منصوب رسی رکعت وینو تسبیحات اربع الله الحمد قزس نس چوک بنسو دو وجاسی یا الحمد قزس نس زربین تا نماز احتیاط پہ دو کنا رکوع سجود تا سنا تشہد زرنا یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ دو این نماز احتیاط کو اونا تا سجده سهو فوقسه سجده سهو فوقسه ناره دو بخلا نتان ستا چیز الله مثلا سجده سهو گار فوقه زونا مال سغلا سجده سهو فوقه ده سجده سهو بیو یجو بیو پدونو متا کده که لوک پنگانه تامه لوک پنگانه سو اما برابر احتیاط دوست کسان بیوت احتیاط واجبی بینایی که ده سجده سهو بیو لسایان دبینو رکاوت چی میوما دوی اور سجده سهو چیلا زربین زبنا سهو فاچیلا زربین زبنا بجت پلا زربین سهو نسیان زرد مطالا بجت کم زیاد سوناره متی فیاق کن لغتان سے زرد پا واجبات غیر رکنی چیزات کنین بجت کم زیاد سوناره فیاق کو صحیح اونا زربنا دے بجت پی دخوی وجہ سے مطالا سجدہ گیس بیعت کو ضروری سوال کو یو ان پا این جو سجده سهو چی کا واجبی نام واجب سجده سهو زونا مال سغلا سجده سهو واجب کرلو دو چی بے تاتا پھیاق کو چھمس سلام تاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زس دی بالله تعالی سی سجده سهو کیوں من دی ترتیب اس زر حالت انو تعالی بجت کڑے ہوس بجت تعالی کڑے ہوس من دو الله سمع الله لمن تخشى ماتي بال امولا چابی ستوری پی چابی گایو زر کورو لیمیک کو گایو زر سمع الله لمن تخشى تخشى بھی گایو زبی دوست کیا مباتن سو امولا چابی تو اما گوری پیا کو باتن سو فمین از دے بجت زر بیت
مين از تخشب هيت بنزر برا تقوي سابي دوزو برا كو فيا كوچا فيا باطل سو ona تاكو بيجت از نارنا جامه بيجت كوسي çok اچانक होला taksha zero narına de bakla fiyat koça pamer ona zevana fiyat koçan pivalla secde sahvu بيجت ديوزن في وجاسي secde sahvu بس atala fiyat halatenu بيجت atamasi yang ci kare zesnare de bakla secde sahvu kopritsu cik Nisenesi zevana salam mide se kan atansi salam tase de bakla sayan secde sahvu vacibi masalan Tado ge salam poin zevana duseriu fiyat teşahhudi Dusen atan si niseresi rakat beno atan teşahhud zere jude devi kana atan sumeresi rakat pola la fana no Tade teşahhud po zere na bihavlillah zere la pinpa bjete assalamu aleyka eyyuhen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu ze Devana ito salam tas bi balla ito le mari daksan çok rakat nis shamset nis inpa ya daksan sumeresi rakat pola la pinpa çivik le ta kade kaltas pamenna ko çok siyasi da rakat sumi niyeti kolla sena çizerana tasbihat arba'a zedane ko fiyat koçam çukbi ona da vakta tane çi son zevana salam milte se ka salam kostase fiyat koçi zevana fiyat ko sahih ona fiyat koçam pi barla çi bergos ya secde sahviniz dekebe diyorso halat mis sumiresi halat boçin zervana teşahhud çi bjeteniz Fiyat rakat nispe ka teşahhud tas. Rakat çik poçam sena bihamdillah zera la pitba dekha bjete ya teşahhud çizes le teşahhud po çama nei tonle daksan jo rakat çik point pa niseresi rakat po la pitba daksan diga teşahhud çik tepso devahla çik igzevana devahla çamigo la se fiyat çizeren la niseresi rakat po malla kyosena devi kana sum nabjiresi rakat po malla kyosena salam tet Salam tasbihalla ya secde sahvu nis mallakomi. Ciniyet be vjete teşahhud zer fayet bi vajasi secde sahvu nisbet vacib qurbatan ilallah. Do zerene secde sahvu beni fiyat ko sahih so. Halanki teşahhud çikne tep son setpa. Lekin çi son zevani fiyat ko sahih insu. Divahla atana yang le duse teşahhud ko tep son ona ya çok fiyat ko çaksana ya çok şuri kade bek zewa domi goy. Ona jiresi zervala niseresi secde beno şek sonjua le di ngamse di bes piyap po rakat po diu vjina ya gay piyap rakat vjina gayru şek so ya vjina piyap rakat pruenu şek so devahla çivi ek zerbana devahla ko bas ya vji po ka bina japinlo de bina japsana atan se çivi in zevana ya secde sahvo bana yo çok bi Sen de bir kana ta teşahhud faramoş do saksan sayı mazan taba mataqsu bile rakat pe menu teşahhud zer bin pa teşahhud po maze va hullas teşahhud po maze va hullas su bile rakat po in pa le tanachivik de vakla zamana agar ya mata hulla bi mala çok ito hunare de vakla se ka duksena teşahhud po zer na dekra la pe de vakla chi son zamana de vakla qiyam be jasu Do qiyam be qiyam mi be pa qiyam ma bia mi be wala qiyam çik tepso de vajasi yang natang se chibe secde sahvo gisbe ona teşahhud bjet fi teşahhud po chiwa se goyin zamana teşahhud po na bjet natang sumiresi pya rakat pe thona wa ruku tho mukammal so cha zarbana ruku po in wajibat rukni वाजिबात रुकनी को न गैर रुकनी देवी बहस को जर भिदवा वाजिबात रुकनी पविनो अगर बिशते कम सों या स्कते सों जब अखला फ्याप बाते ली ona ta जब अखला चिबी तना मामसी तशहुद को जर न वमिन पा तशहुद को मजरवा रका सो पछा जब अखला चामिगो यदि फ्याप को सही जुक तो चिबे जबना जुक तो fiyat koçan bir balla teşahhud çik natan si bjet fi teşahhud çik zerbi devi kana secde sahvo ismalla kyo diu in pa matala namsa bjet pabet pasona le ona ruku menu thon fi balla matan ya se ka duse teşahhud ko zer wa chamangan zerbana ruku o wajibat rukni in pa wajibat rukni po harsti se niyat po çik takbiratul ihram pongis Ayame muttasil ba ruku poksum ruku ko nabji secde giskana di çizat ko ne bjete
कम की यास के तगी दे वाला फिर आपको बातें नहीं फिर आपको शख्स ने दोबारा इब्तिदाई करने पे आपको बेवाती और ना जबना दिवी अलावा जिक्र कौन हम तो सूरह ज़रवो तशहुद को ज़रवो सलाम तो या जो रुकुई जिक्र को सजदी जिक्र को द्यों चिन द्यों वाजिबात नहीं अम्मा वाजिबात रुकनी में भी सूरत है द्यों ने कम ज़ियाद को बजट सोना रहना मतलब क्या को सही इंसु जुट सजदा सा हो गया ना यो शौक इंसु तादु से बात से सिट्रिस पे दो इल्पा इला जो जो सजदा सा भी लोग आता से चिव सजदे पे जो जवाना याला सजदो दो सलाम ताचिक फौरन दे बाला सजदा सा भी नियत नाला दी तशहुद को बजट पे या बजट कयाम चिक खाला सोफी या मसलन रुपी जिक्र को जे फमे सजदी जिक्र को जे फमे मतलब जो जो अगर मजे आता दो सोचना दे बाला दे नियत बस आता सजदे को सजदी सोचना जिक्र को जरबी दे जिक्र को चीन जरबाना बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जो जिक्र कोई बिस्मिल्लाह व बिल्लाह देखना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दो हता से यो सजदा इसके यो जरबिन देखना तशहुद को जरना दे बाला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जरबी ए गोपी सलाम इस पमाजेबा मता तशहुद बाला चीज रे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जरे दो वाला दे छांको जरबी मेलो आखिरी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जरबी दो इन सजदा सावे तरीको व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि